आमे गोटे वाक्य पढ़िबा जिसाय पुस्तक मो सहित आपण माने फिटेइबे जिसाय पुस्तक 55 अध्याय जिसाय पुस्तक 55 अध्याय 8 पद आ 9 पद 8 पद आ 9 पद ए दुईटी पद आमे पढ़ी आज ध्यान को आमे आगो को बढ़ेबा। जेहेतु सदाप्रभु कहती आंभर संकल्प सकल तुम मानकर संकल्प परि नुहे कि तुम मानकर मार्ग सकल आंभर मार्ग परि नुहे कारण पृथ्वी अपेक्षा आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि आंभर मार्ग सकल तुम मानकर मार्ग अपेक्षा और आंभर संकल्प सकल तुम मानकर संकल्प अपेक्षा उच्चतर अटे। ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ए स्थान रे से आमान को कहउछंती जे तुमर मध्य गोटे मार्ग अछि मोर मध्य गोटे मार्ग अछि आपण मानकर मध्य गोटे मार्ग अछि आ परमेश्वरंकर गोटे मध्य मार्ग अछि मात्र आमर मार्ग ठारू परमेश्वर आमर ठारू इच्छा ठारू परमेश्वर मार्ग परमेश्वर योजना परमेश्वर इच्छा भिन्न अटे तुम मार्ग परि आम मार्ग नुहे तुमर संकल्प परि आम संकल्प नुहे केते भिन्न अटे केते अछि से कहले तुमर मार्ग ठारू आमर मार्ग गोटे फुट उच्चा सेंति कहू नाहंती 2 फुट उच्चा कहू नाहंती से कहउछंती जे पृथ्वी अपेक्षा आकाश मंडल जेपरि उच्च पृथ्वी थारू आकाश मंडल उच्चता आमान को मध्य किए अछंती कि कहि परिबे मापिचंती जे पृथ्वी थारू आकाश मंडल एतिकी किलोमीटर एतिकी लक्ष किलोमीटर आमे केही मापि नाउ मात्र परमेश्वर कहउचंती आकाश ठारू पृथ्वी ठारू आकाश मंडल जेते उच्च तुमर मार्ग ठारू आमर मार्ग सेते उच्च एई प्रकाशन जो समय रे मु पाइली से समय मु कहली प्रभु मु मो मार्ग रे आउ चलीबी नहीं मु तुम मार्ग रे चलीबी कारण मोर मार्ग पृथ्वीर मार्ग मात्र तुमर मार्ग बहुत उच्चतर मार्ग बहुत बड़ मार्ग अटे जेते जाए आमे प्रकाशन आमे पाई नाहु सेते जाए आमे परमेश्वर को मार्ग को आमे धरि परिबा नहीं परमेश्वर को संकल्प को आमे जानि परिबा नहीं एबे देखंतु थरे जड़े नास्तिक आपण माने सुनिथिबे एई उदाहरणटा थरे जड़े नास्तिक से जाउचंती जाउ जाउ देखले गोटे बोइताळु गछ लागिची आउ बहुत बड़ बड़ फल ହେଇची से देखले बोइताळु गछ केते पतला आउरी सिठी एडे बड़ बड़ बोइताळु धरिची जाउ 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 से बाटरे बसले हालिया हे गले बसला बेले देखले बर गछ थिले बर गछ देखला बेले से छोट छोट फल गुडी କଥା आपण माने जानंती आउ से हसले परमेश्वर केड़े मूर्खटा एड़े बड़ बोइताळु एते बड़ बर गछरे छोट छोट फल आउ एते छोट गछरे एड़े बड़ बड़ बोइताळु देइछथि तांको परि मूर्ख किए हेबो बोली से बसी बसी हालिया हेई टिके गड़ी पड़ले गड़ी पड़ू पड़ू उपरे पक्षी बसीथिले से बर गछर कोली खाऊ खाऊ गोटे कोली तार मुंड उपरे पड़ला से चमकी किना उठले आ उठिकिना से छानिया हे कहउचंदी प्रभु धन्यवाद जदि ए बर गछरे एडे बड़ बोइताळु थांता आजि मोर मुंड फाटी जाई थांता आजि मु बंची पार न थांती आमे अनेक समय आमे परमेश्वरंकर योजना को आमे जानि न थाउ सेतिपाई आमे परमेश्वरंकर योजना को आमे क्रिटिसाइज करि थाउ आमे मात्र परमेश्वरंकर योजना को जे जानिला परमेश्वरंकर मार्ग को जे जानिला से केबे हेले मध्य परमेश्वरंको से क्रिटिसाइज करिवो नहीं परमेश्वर कहउचंती जे तुमर मध्य गोटे मार्ग अछि आमर मध्य गोटे मार्ग अछि मात्र तुमर मार्ग ठारू आमर मार्ग बहुत उच्चतर बहुत ऊपरे अछि सेतबा जेतेबेले आमे एई प्रकाशन को आम जीवन रे पाइबा ताहेले आमे केबे हेले मध्य मेरी मर्जी गीत गाइबा नहीं मोर इच्छा बोली आमे गीत गाइबा नहीं आमे सब बेले कहबा प्रभु तुमर इच्छा तेरी मर्जी आजी समस्तंकर गीत कौन मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी से जो माने मेरी मर्जी कहिचंती से माने हैरान रहछंती माँ बापांकर सुनले नहीं गुरुजन को सुनले नहीं निज इच्छा अनुसार बाहा हेले एबे हसी पारु नाहंती कांदी पारु नाहंती काहा को कहि पारु नाहंती कारण मेरी मर्जी हिची माँ बापा हाथ बढ़ी दे जाइथिले जाइकिना किछि कहि थांते केमती अछुलो झियो बोल कहिले बढ़िया अछि भलो अछि छेचा खाऊची कष्ट पाऊची खाइबा पीबा ठीक रे मिलू नहीं हेले मध्य दांत देखौची त कहितबे बाहर गाड़ी रे बसी गला हसी हसी जीवो घरे माडो खाउथिबो बाहर गाड़ी बसी किना हसी हसी जाओ तो काहे की से निजर इच्छा अनुसार से बाहाई आमानकर परमेश्वरंकर मार्ग आ आमर मार्ग ठारू बहुत
फरक अच्छी जो माने परमेश्वर को मार्ग धरी से माने सबु बेले खुशी रे रहिबे पद आमे पढ़िबा मो सहित हितोपदेश पुस्तक फिटेइबे यार 14 अध्याय 12 पद पढ़ी ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। हाँ आमर आखिरे को पथ गुड़िक एते बढ़िया देखा जाए एते सुंदर देखा जाए मात्र तार शेष रे मृत्युर पथ थाए कहीं आमर मार्ग सेमती मार्ग आमर आखि आमको धोखा दे पारिबो मात्र परमेश्वर आमको केबे हेले मध्य धोखा देबे नै सेति एही पदटा ज्ञानी सोलोमन हितोपदेश रे दुई थर लिखिचंती 16 और 25 रे पढ़ंतु ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦିଶେ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। मृत्युर पथ थाए एटा दुई थर लिखिचंती यार अर्थ एटा बहुत इंपोर्टेंट जदि आमे निज इच्छा अनुसार ही सबू करिबु ताहाले आमे मरिबु मृत्युर पथ थाए मनुष्यर दृष्टि रे कौनसी पथ सरल दिसे मात्र शेष रे मृत्युर पथ थाए मात्र परमेश्वर पथ आम कठिन देखा जाए मात्र परे जीवन मिल पार परे आमे खुशी रही पारिबा परे आमे आनंद रही पारिबा आमे प्रिय माने एटा मो पाई फेवरेट पद मु जो समय युवा व्यक्ति थी से समय मोर बाहागर पाई गोटे झील को मु पसंद करुली से झील सहित बाहागर हम घरे मु कही जे बाहागर मोर हेब मात्र मु प्रार्थना करू करू परमेश्वर मते यही वाक्य देले बाबू निर्मल मनुष्य दृष्टि रे कौनसी पथ सरल देखा जाए मात्र शेष रे मृत्युर पथ थाए से समय मु डिसाइड कली नाई परमेश्वर वाक्य दे मो से कथा होइचंती से प्रस्ताव जेते भल थिले मध्य वर्तमान मते भल लागुची परे मते भल लागिबो नै सेति पई मु डिसाइड कली कैंसिल हेबी से माने बहुत हेले मु डिसाइड कली मु एटा ही परिबी कारण मते मोर पथरे चलीबार नै मोर इच्छा अनुसार मते बाहा हेबार नै मते परमेश्वर को इच्छा अनुसार बाहा हेबार आवश्यक रहिछि मु प्रभु को धन्यवाद दिए जो समय परमेश्वर इच्छा अनुसार मु चलिली परमेश्वर मार्ग रे चलिली बाहाही 16 वर्ष रु अधिक समय हेलानी आमे एते खुशी और आनंद रे अछु आमे दुई जण अति उत्तम भाव रे प्रभुंकर सेवा प्रभुंकर कार्य रे आमे लागि किना आमे अछु आमे कारण मनुष्य दृष्टि रे कौनसी पथ सरल देखा जाए प्रस्ताव गुडी को बहुत भलो लागे दे बहुत हैंडसम देखा जांती बहुत ब्यूटीफुल देखा जांती मात्र ताहा आमान को निमंते ठीक नुही देखा गोटे पदटा जदि आपण माने मो सहित पढ़िबे जो समय परमेश्वर साउल को रिजेक्ट कले साउल को रिजेक्ट कला परे से राजा हेबा पई से सामुएल को कहले जाओ जिसी घर को जाओ आ जिसी घर को जिसी पुओ मान मध्यरु मु जण को राजा देखी अछि से पठेले जेतेबेले से आसिले सामुएल साउल घर को सॉरी सामुएल जिसी घर को जेतेबेले आसिले सेही समय जिसी कौन कर बड़ पुओ को आणुछंती पढ़िबा आमे 16:6 प्रथम सामुएल 16 पद पुणी उत्तर दृष्टि अवश्य आगरे अभिषिक्त लोक ए जो इलिया बहुत लंबा चौड़ा और हैंडसम पूरा पूरी मस्कुलर बॉडी बिल्डर बहुत प्रकार ताकतवर मैन थिले जेतेबेले प्रभुंकर अभिषिक्त दास मध्य बेले बेले धोखा खाई जाती से देखु देखु कहले निहाती नेक्स्ट इस्राएल रो राजा किए ही परिबे ए इलियाब ही परिबे से कहले इलियाब एबे परमेश्वर को राजा हेबे परमेश्वर को पाई एबे अभिषिक्त व्यक्ति पळे आसिले एहा कहि से एबे इलियाब को बाछुचंती मु प्रभु को धन्यवाद दउची एबे इस्राएल रो नेक्स्ट राजा और गोटे मोटा हट्टा कट्टा लंबा व्यक्ति पळे आसिला देखो मनुष्यर मार्गटा कि प्रकार भावे धोखा दिए एते अभिषिक्त प्रभुंकर दास सामुएल मध्य धोखा खाउचंती जेतेबेले से डिसाइड कले ये होचंती नेक्स्ट इस्राएल रो राजा जिसिंकर सबुठार बड़ पुओ आंकु आमे मन्नित करिबा सेही प्रकार करू करू परमेश्वर तांको कोन कहउचंती 7 पदरे मात्र सदाप्रभु सामुएल को कहिले एहार रूप कि शरीर उच्चता प्रति दृष्टि न कर जेहेतु आम्भे एहा को अग्राह्य कलु पुणी मनुष्य जेपरि देखे सदाप्रभु सेपरि देखंती नाही कारण मनुष्य बाह्य रूप देखे मात्र सदाप्रभु अंतःकरण देखंती एबे मध्य मनुष्य बाह्य रूप देखंती झियो केमती अछि मार्बल पत्थर परि गोरा अछि कि झियर नाक पूरा गुजिया अछि कि झियो टमाटो परि लाल अछि कि झियो
କେମିତି ଅଛି ଖାଲି ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଭିତରେ ତ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। এইটা দেখা যায় ବାହିକ ରୂପ, ବରକୁ ଦେଖ ନହେଲେ ଘରକୁ ଦେଖ, ମାତ୍ର ତାର ଜୀବନକୁ ଦେଖ ନା। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ, ବର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଅଛି, 2 ପଇସା କମଉଛି, ସେ ଟିକେ ପକଉଥିଲେ ଯେ ଚଳିବ। ଆଜିକାଲି କିଏ ପକଉନାହିଁ? ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପକଉଛନ୍ତି ନା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ ପକେଇଦେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଟିକେ ରହିଛି, କିଏ ଆଜିକାଲି କରୁନାହିଁ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଘର ତ ଏତେ ବଡ ଅଛି, ଝିଅ ଗଲେ ରାଣୀ ପରିକା ରହିବ। ଏ ମଦୁଆର ସ୍ୱାମୀ କେବେଠୁ ରାଣୀ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ରାଣୀ ହେଇକିନା ରହିବ, ସେ ମଦୁଆ ରାଜା ହେଲେ ଇଏ ରାଣୀ ହେବ, ବଢିଆରେ ରହିବ, এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଠାରେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ଆଖି ଯାହା ଦେଖାଗଲା ସେଇଟା ଆମେ କରିଦଉ। ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଓ ଏଇ ଏବେ ଇଲିଆବ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲର ନେକ୍ସଟ ରାଜା, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିଷେକ କରିଦେବା ଆମେ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସାମୁଏଲ ବାବୁ ଟିକେ ରୁହ, ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା, ତାର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖି ଦଉଛ, ତାର ମସଲ୍ସ କୁ ଦେଖି ଦଉଛ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତୁମେ ଦେଖି ଦଉଛ, ମାତ୍ର ଭିତରେ ତାର କୁକୁଡ଼ା କଲିଜା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଲିଆତ ଆସିବ, ସେ ଗଲିଆତ ଆଗରେ ଇଏ ନାହିଁ କି ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ପରି ଗୋଡ ଏମିତି କମ୍ପାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ସିନା ବଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅସରପା ଦେଖିଲେ ଡେଇଁବ, ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିଲେ ଡେଇଁବ, ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡା ହେଇପାରିବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ବାହିକ ରୂପ, ବାହିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିନା ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରର ସବୁଠୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମିଟିଂରେ ଦାଉଦ ଆକା ନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଉଦ ତୁ ଯା, ତୁ ଗାଈ ଚରେଇବୁ, ମେଣ୍ଢା ଚରେଇବୁ, ତୋର ଅକାତ ନାହିଁ। ଏଡେ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ମିଟିଂରେ ସେ ଦାଉଦ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦକୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟେଡ ପିସ୍ ଥିଲୁ ଆମେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବିଲକୁଲ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ନଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଉଦ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ଆଉ ଆମର ମାର୍ଗ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଯଦି ସାମୁଏଲ ହଉ କି ଜିସି ହଉ ତାଙ୍କେ ରାଜା ବାଛିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ଇଲିଆବକୁ ରାଜା ବାଛିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ରାଜା ବାଛିବେ। ବାହିକ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ବାଛୁନାହାନ୍ତି, ଭିତର ବିଷୟକୁ ଦେଖି ବାଛୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? 16:8 ପଢିବେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯିସି ଅବିନାଦାବକୁ ଡାକି ସାମୁଏଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଗମନ କରାଇଲା। ନେକ୍ସଟ ତହିଁରେ ପୁଅକୁ ଆଣିଲେ, ଇଲିଆବକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅବିନାଦବକୁ ଡାକିଲେ, ବାବୁ ଆରେ ବାବୁ ଆରେ ବାବୁ, ତୁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ତତେ ହେଲେ ରାଜା କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଅବିନାଦବକୁ ଡାକିଲେ, ସାମୁଏଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହାକୁ ଗମନ କରିଲେ, ଚାଲିଲା ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ସେଥିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ହିଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ବାବୁ, ତମକୁ ମିଶା ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାଛିଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ସାଉଲ ରାଜା ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇ 3-4 ଜଣ ଭାଇ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏମାନେ ସୈନିକ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା, ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଲିଟାରୀରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ କରିକିନା ଶତ୍ରୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ବାଛିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଇଲିଆବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଅବିନାଦବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପଛେ କଣ କରାଯାଉଛି? ତେବେ କିସି ସମକୁ ଗମନ କରାଇଲା। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସମକୁ ଆଣିଲେ। ଫାଷ୍ଟରେ କାହାକୁ ଆଣିଲେ? ଫାଷ୍ଟରେ ଆଣିଲେ ଇଲିଆବ, ତା ପଛେ ଅବିନାଦବ, ତା ପଛେ ସମକୁ ଆଣିଲେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର 3 ଜଣ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୋର ପୁଅ ମାନେ, ଏମାନେ ହିଁ ମୋର ଗୌରବ, ମୋର ସମ୍ମାନ, ଏମାନେ ହିଁ ମତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ପାଖରେ ଡାବୁ ଅଛି, ସେହି ବାବୁ, ତାକୁ ବାବୁ ଭାବରେ ରଖାଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଥିବେ? ଭଲ ଚାକିରି କରୁଥିବେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଭଲ କଥା। ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକ କଣ ଆତ୍ମିକ ନଥିବେ କି? ଖାଲି ଧନୀ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଥିବେ କି?
आत्मिक लोक मान को आनिबार आवश्यक रही जो माने कि परमेश्वर को जानिथिबे परमेश्वर को चिन्हिथिबे प्रभु को भय रे बढ़ुथिबे एई प्रकार लोक मान को सेवा कार्य रे आनले भलो हेबो मात्र आज देखंतु लोक माने इलियाब को बाछिचंती आजिर अभिनादब को बाछिचंती आज सम को लोक माने बाछिचंती मात्र परमेश्वर सेमती करती नहीं कारण परमेश्वर को मार्ग आमर मार्ग गोटे भिन्न आमर पसंद गोटे भिन्न मात्र परमेश्वर को मार्ग उच्च कोटिर सही परिवार रे दाऊद परी गोटे व्यक्ति अच्छी से नेक्स्ट इस्राएल राजा सही व्यक्ति को घर लोक पचारू ना कहीं चिन्ह पारु ना परमेश्वर को मार्ग उच्च कोटिर मार्ग प्रिय माने से गाई चरैया जाउछि से कौन लिखा जाउछि यदि पढ़िबा आमे 10 पद एही रूपे जिसी आपणार सात पुत्र को सामुएल को सम्मुखरे गमन कराइला मात्र सामुएल जिसी को कहले सदाप्रभु एमान को मनोनीत करी नाहंती एबे जिसी मुंडरे हाथ दे बसथिबे प्रभु तो कहले आपन को ठीक कथा कहउछन कि आज्ञा जिसींकर पुओ मान को मध्य राजा हेबे बोली एले 7 जन जा रिजेक्ट कर देले जे आपन आउत भलरे सुनिचंती टिके ठीक रे खबर पाई कि आपन आछंती कि मु ठीक रे खबर पाई कि तम घररू ही राजा हेबे 7 जन जाको को से रखिचंती 7 जन जाको चलेले 7 जन जाको को सामुएल बा परमेश्वर रिजेक्ट कर देला पोरे आंगर झाड़ बाहरी जाउछि और कि अछंती कि ना एति आगे कि मु कोन भूल खबर सुनिछि कि सेते बेले से पचारुचंदी 11 पद रे ए उतारे सामुएल जिसी के कहले तुमरो सब संतान की एठारे अछंती से कहिला केवल कनिष्ठटी बाकी अछि आउ देखो से मेसोपोल चोराउ अछि सुनंतु केमती आज्ञा कु काम को नबा पिला बड़ बाकी अछि आज्ञा तार काम कोन एबे से गाई चरेबा को जाईछि आज्ञा कु कार हाथे धरा न देबाटा गोटे एमती पिला गोटे आमर अछि आमर गोटे को काम रे आसबो नै आज्ञा केमती कहउचंती नाइ मोर गोटे सानो पुओ अछि मु ताम डाकी देबी कि नाइ नाइ आज्ञा से गाई चरुआ गोटे अछि आज्ञा और ताकू आर जोगवा कि प्रकार भाव रे तांकर निजर फैमिली रे तांको रिजेक्ट करा जाउछि एतिके मन रखतु जेते बेले जगत हम रिजेक्ट करबे परमेश्वर हमकु ग्रहण करबा परमेश्वर से कारण मार्ग आमर मार्ग आ परमेश्वर को मार्ग भिन्न अटे मनुष्य माने मार्ग भावते एटा ठीक ये बड़ लोक हेबो ये अमक हेबो ये समक हेबो मात्र परमेश्वर कर मार्ग उच्च कोटिर मार्ग कहबा पई चाहे आपण राइट मार्ग धरिचंती ठीक मार्ग धरिचंती लोक माने आपन पसंद करू ना लोक माने आपन रिजेक्ट करूचंती आपन घर लोक मध्य कहउतबे कोन लो पास्टराणी हेबु ना कोन एते बाइबल पढुचु एते प्रार्थना करूचु एते बेले देखले मीटिंग रे बसिथिबु जो माने चैटिंग करूथिबे से मानु किछि करू नथिबे मात्र मीटिंग रे बसवा लोक को भयंकर भाव रे गाली करा जाउथिबो एई प्रकार परिस्थिति आमान को रहिछि हमर घरे मध्ये हमको रिजेक्ट करूथिबे परमेश्वर की प्रकार भाव ताको कहउचंती जे से केवल जणे आका अछि आज्ञा से कनिष्ठटा सानोटा कुआडे धरा दियो नै ताकू आमे तो घरे मिसा रखिनो मीटिंग रे मिसा जागा नै से समय रे सामुएल कहिले कोन कहउचंती तहिरे सामुएल जिसी को कहले लोक पठाई ताको अणाओ से एठा को न आसीबा पर्यंत आमे माने भोजन रे बसिबु नाही ताको आनो से कहिति बागरे खाई दियो आज्ञा ठंडा है जो सब जाक बोला से कहले ना क्या पिया नाही बाबू तुमे फास्ट तुमे आनो जो काम पाई तुमे आनिचो हमकु से काम एबे मध्य आमे दिन बेले जन को घर को जाइथिलु तांको घरे किछि प्रकार डिमोनिक स्पिरिट रो अटैक थिला आवर टीम सहित आमे जाइथिलु आमे जाऊ हमकु से माने कहले बसंतु चा फाटी के पीबा ता पछे प्रार्थना करे मु कहली नाही आमे चा पीबा गासनु आपन को घरे आमे आसीचु आपन को घर को डिमोनिक स्पिरिट रो प्रभाव रु आपन मान को छुटकारा देबा पाई प्रार्थना सहित फास्ट रे मीटिंग देन ईटिंग फास्ट रे ईटिंग देन मीटिंग नाही फास्ट रे आमे मीटिंग करिबा प्रार्थना करिबा जो काम पाई प्रथमे आसीचु सेही काम कला परे पछ काम पछे करिबा सेता बेले से सामुएल कहले नाही फास्ट ताको डकाओ देखंतु आपनकर पाई मीटिंग गुडी को अटकी जिवो आपनकर पाई सभा समिति अटकी जिवो आपनकर पाई सब किछि अटकी किना रहि जवे मीटिंग बंद करो प्रभु जेते जाय दाऊद आसी नांती सेते जाय मीटिंग रहिबनी ताकर मां आपा ताकर भाई माने सब पठेला बेले भविष्यत वक्ता आसी कहउछन तांकु डाको से आसिला परे ही मीटिंग ता स्टार्ट हेबो प्रिय माने सेटा कहिबा पई चाहे परमेश्वरंकर मार्ग और मनुष्यर मार्ग पूरा निम्न परमेश्वरंकर मार्ग उच्च कोटिर मार्ग
आमे क्यों मार्ग को आम बाछिबा पाई चाहूछु आमे क्यों मार्ग रे आमे जीवा पाई चाहूछु आज आमे पसंद करिबा आमे परमेश्वर को मार्ग रे जीवु कि मनुष्यर मार्ग रे देखंतु गाई चरेवा लोक ये परमेश्वर को मार्ग रे चालुथिले तांकु परमेश्वर केते ऊपर को उठाउछन जेतले कोन करागला तहिरे से लोक पठाई ताहाକୁ ଅଣାଇଲେ ସେ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନୟନ ଓ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଏହାକୁ ଅଭିଷେକ କର। ଏ ସେହି ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆସୁ ଆସୁ ୟେସ୍ ଏଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ତୁମେ ଏନଏଟ୍ କର ଯାହାକୁ ଜଗତ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାଛିକିନା ଅଭିଷେକ କରିକିନା ଉପରକୁ ନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ। परमेश्वर जो लेवल रे हमको नेबा पाई चाहूचंती सेतबे संगे संगे ता कोन कहले तैल शृंग नहीं तांको एबे कोन 13 पद पढ़ी दियो। ତହୁ ସାମୁଏଲ ତୈଳ ଶୃଙ୍ଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ। ତହିଁରେ ସେହି ଦିନାବଧି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦାଉଦକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଉଠି ରାମାକୁ ଚାଲିଗଲେ। देखवा लोक देखुते देखु देखु रही गले ए राजा अभिषेक हे गले। से दिन जेरूसालेम को जीसु जीवा बेले अनेक घोड़ा माने बहुत निजको रेडी कर रखी थे मोर ऊपर बसी जीसु जीवे बोला परमेश्वर गोटे गध को बाछी देके जेरूसालेम को पळै जाय। परमेश्वर मार्ग आमर मार्ग ठारो भिन्न मार्ग अटे। परमेश्वर मार्ग आम मार्ग ठारो उच्च कोटीर मार्ग अटे। से आमे परमेश्वर मार्ग को सब बेले आमे मनोनीत करिबा तांको मार्ग रे जदि जीवा ताहेले ही आमे सफलतार चरम सीमा रे आमे पहुंची परिबा। देखंतु परमेश्वर मार्ग दाऊदों पई की प्रकार थिला घरे रिजेक्ट मंडली रे रिजेक्ट जगत रिजेक्ट मात्र परमेश्वर को मार्ग रे से चालू थिबारु परमेश्वर तांग उच्च को उठेले जोठी गले मध्य तांकर बैग रे गोटे गीत बही थाउथिला आ गोटे 10 तार जंत्र आमाने गिटार रे 6टा तार थिबो मात्र दाऊदों पाखरे 10 तार थिबा गोटे बीणा थिला सेई बीणा रे से गीत बजाउथिले गाउथिले इटा सब शुणुथिले परमेश्वर को से निज जीवन उत्तम स्थान दे परमेश्वर को मार्ग रे से चालुथिले। परमेश्वर को मार्ग को आमे मनोनीत करिवार आवश्यक रहिछि। आसंतु आपण मान को आ गोटे पद पढ़ी उत्साहित करिबा पाई चाहे मो सहित आपण माने फिटेबे। परमेश्वर मार्ग उच्च कोटीर मार्ग अटे। सेई मार्ग रे हमकु चलिबार अछि। सेई मार्ग जदि आमे चलिबा ताहाले आमे सफलता आडकु जाई परिबा। प्रथम राजावली पुस्तक एहार 17 अध्याय आज आमे को मार्ग रे आमे चलिबा पाई आमे इच्छा करूछु। आमे 17 अध्याय 8 पद जे पढ़िबा ଅନନ୍ତର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଯଥା, ଉଠ, ସିଦୋନର ସାରିପଥକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ବାସ କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସେଠା ସ୍ଥିତ ଏକ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକି ତୁମକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ। भविष्यत वक्ता माने हेबार अछि बोले एई प्रकार डेरिंग मध्य रहिबार अछि। से कहउचंती जाओ सिदोन रे गोटे सारीपत्र विधवा घरे देश सारा दुर्भिक्ष पड़िछि विधवा घरे खाइबाटा थिबो विधवा घरे पीबाटा थिबो कि परमेश्वर को मार्ग उच्च कोटीर मार्ग आमे हेले कहितांतु से राजा घरे जाओ से महाजन घरे जाओ से बड़ लोक घरे जाओ सेठी तुमको खाइबाक मिलिबो सेठी तुमको पीबाक मिलिबो। आज अनेक पालक प्रचारक माने मध्य बहुत गरीब लोक घरे मध्य जाऊ नाहांती तांगर चेयर थिबो सेठी जाई हेबोने जनक सोफा थिबो सेठी जाई हेबो सोफा रे बसले एबारे पूरा सोफा ही जिवे एई प्रकार परिस्थिति गुडी क रहिछि। परमेश्वर को मार्ग को से माने बुझी पारु नाहांती। से सिदोन को जाओ सिदोन रे गोटे सारीपत्र गोटे विधवा अछि तांको मु कहि देइछि से तुमको खाइबा पीबा को देबो। परमेश्वर मार्ग उच्च कोटीर मार्ग ता पूर्वर कहले जाओ करित नदी निकट रे आपना को लुचाओ आमे काउ मान को आमे कहिछु से काउ माने आनी तुमको खाई देबे। ए झिकी खाउ माने पुनी आनी के देबे काउ माने झिकी खाउ से लोक मानकर झिकी झिकी खाइबा काउ से एबे एलियन को रोटी और मांस आनी दउथबे। तुम आश्चर्य बासना सुंगी सुंगी माने केमती करी आनी के दउचंती टिके हेले मधे मुह लगौ नांती। बुझंतु परमेश्वर मार्ग उच्च कोटीर मार्ग मु सब बेले कहे ए जो फ्लिपकार्ट ए मेसो ए जो डिलीवरी बॉय जाक हम घर आसुचंती हमको देबा पाई ए काउ ठार तो शिखिचंती ना परमेश्वर से काउ को देखि कि ना ए सब ए माने सब जाक बाहर करिसंती। प्रिय माने परमेश्वर मार्ग उच्च कोटीर मार्ग
ଆମେ ତାଙ୍କର ରୋବ ଯଦି ଶୁଣିବା, ଯଦି ସେଦିନ କହିଥାନ୍ତେ ଏଲିୟ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧବା ଘରେ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ଗଲେ କଣ ମତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ମିଳିବ କି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ ଘର ଲୋକ ଘରେ ପଠାଅ, ସେମିତି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ କହୁଛି ନା ଆମକୁ ଟିକେ ମୂର୍ଖତା ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧୁ ପରି ଲାଗିବ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅପାର ଅଟେ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଯଦି ପଢିବା ଏଟାକୁ ତ ଆସିବା ଆମେ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟେଇବେ, ମାନେ 26 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ଆମେ। କାରଣ ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ, ସାଂସାରିକ ମତାନୁସାରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ଅନେକ କ୍ଷମତାପନ୍ନ ବା ଅନେକ କୁଳୀନ ଆହୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ, ଆମ ପରି ମୂର୍ଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପାଠ ପଢି ନଥିବେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିବେ, ବଡ ବଡ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ। ପିତର ପାଠ ସାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋଲାର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ। ମାତ୍ର ପାଉଲ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠେଇଲେ। ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତି, ପାଉଲ କହିଥାନ୍ତି, ପାଉଲ ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଅଛି, ତୁମେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ, ତାଙ୍କେ ବୁଝିବେ। ପିତରଙ୍କୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ମାର୍ଗ ବହୁତ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଜଗ ବୁଦ୍ଧିମା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଏ, ଏଇ ତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, ଏ ଛୋଟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସାରିଫତକୁ ଯାଅ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଧାଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରିଫତକୁ ବାହାରିଲେ। ସେଠି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁହଁ ମଳିନ ହେଇଛି, ଶାଢୀର କଲର ଧଳା, ସେ କାଠ ସାଉଁଟୁଛି, ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ଏତିକି ଟିକେ ମଇଦା, ଏତିକି ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, କାଠ ଦୁଇଟା ସାଉଁଟି ଦେବା, ସାଉଁଟି ଦେଲା ପରେ ମୋର ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ କରି କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାଛୁଛି ସେ କାଠ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗଲେ, ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟି ଆଣ। ସେଇ ସମୟରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାନ ପିଠା ମୋ କତିକୁ ଆଣ। ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରୁଛୁ। 12 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ସେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୋ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପିଠା ନାହିଁ, କେବଳ କଳସରେ ମୁଠାଏ ମଇଦା ଓ ପାତ୍ରର ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ ସାଉଁଟୁଅଛି, ଯେପରି ତାହା ନେଇଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୋ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପାକ କରି ଖାଇବୁ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ମରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ପଠେଇବେ? ଅଭାବ ଥିବା ସମୟରେ। ଆମେ ଯା ବେଳେ ବେଳେ ଏ ଅଭାବ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆଇବା କଥା କି? ହଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥିବ, ଜଳଖିଆ ଗୋଟେ ବାଡି ଥିବୁ, ଟିକେ ଖାଇବି ବୋଲା ଠକ୍ ଠକ୍, ଓ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ କି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲୁଥିବୁ ଯେ, ମାନେ ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆଇଲ, ଏବେ ଏକା ଆଇବାର ଥିଲା କି ତୁମକୁ? ଆଉ ଟିକେ ଡେରି କରି ଆସିଥିଲେ 2ଟା 3ଟା ପୁରୀ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତା ପଛେ ତମେ ଆସିଥାନ୍ତ ବୋଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ମନୋଭାବ ସେମିତି ଥିବ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ଅଭାବ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଆ ଖାଇବେ, ସେଇ ସମୟରେ ପାଳକ ଘରକୁ ଆଇବେ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଲିୟ ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଭାବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେ ବସିକିନା ଏମାନେ ବେକାର ବେକାର ଖାଇବେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମର ଥାଉ। କାରଣ ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସାରିପତ୍ର ବିଧବାର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇକିନା ବଞ୍ଚୁ ସେ ଘରେ, ସେଟା ପଠେଇଥିଲେ। ଏଲିୟ ସେ ଘରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପଠେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗ ଆମର ମାର୍ଗ ଉଚ୍ଚ କୋଟି। ଯଦି ସେଇଦିନ ସାରିପତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଯୋଜନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖିନଥାନ୍ତେ, ସେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଖାନଦାନ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି। ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବୁ, ଆମର ପେଟ ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଏଇଟା ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ।
এইটা আমি ডিସାଇड କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆମର ଦରିଦ୍ର ସମୟରେ, କାରଣ ଦରିଦ୍ରତା ସମୟରେ ହିଁ ଦାନ ଦେବାଟା ଠିକ। ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଯଦି ଆମେ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଏହାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବା, 1 ପଦରୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହା ଆନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ହଁ, ଦରିଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଅଭାବ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନିଜେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦାନ ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଚୁର ଦରିଦ୍ରତା, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଣୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କାଟି ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା 5 ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ସେ ଆଣିକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ କଣ ପାଇଲା? ସେ 12 ଟୋକେଇ ପାଇଲା। ସେ ବୁଣିଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ 12 ଟୋକେଇ ବଳିଗଲା, ସେଇଟା ଘରକୁ ନେଇକିନା ଗଲା। କଣଟେ ପୁଅ 12 ଟୋକେଇ ଆଣିଛ? ମା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜମିରେ ବୁଣିଲେ, ଏତିକି ଟିକେ ବୁଣିଲେ 12 ଟୋକେଇ ମିଳୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗ ଆମ ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 3 ପଦ, କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏବେ ଏକା ଆସିଲେ କି ପରେ, ଏବେ ତ ସରିଗଲା। ତୁମକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଏକା ସରିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରହୁଛି କି ତୁମର? କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ତୁମକୁ ବୁଣିବାଟା ଜଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ସାରିଫତର ବିଧବା ସେ କଣ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା 17-13 ପଦ, ଏଥିରେ ଏଲିଓ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, ଯାହା କହିଲ ତାହା ଯାଇ କର, ମାତ୍ର ତହିଁରୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାନ ପିଠା କରି ମୋ କତିକି ଆଣ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କର। ପ୍ରଥମେ ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ। ଆମେ କଣ କରୁ? ଦୁନିଆ ସାରା ସବୁ ସରାଇ ଦେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେବ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁଛି। 4 ବର୍ଷର ପ୍ରଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ଆଗରୁ ଏ କଥା କହିଲ ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଏ କଥା ସେମାନେ କହିପାରିଲେନି। ଏମାନେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଆଣ, ତା ପଛେ ତୁମର ପୁଅ ପାଇଁ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ କର। ମୋ ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡଟା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାନ ପିଠା ତୁମେ ତିଆରି କରି ଆଣ। ତା ପଛେ ସେ ପ୍ରମିସ କହୁଛନ୍ତି 14 ପଦରେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ବର୍ଷାନ୍ତି ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ତୈଳର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମିଛ କଥା କୁହ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଗୋଟେ କେବେ ହେବ କି? ଏମିତି ଗୋଟେ କେବେ ହେଇଛି? ଏଇ ସବୁ ମିଛ କରି ଆମକୁ ଠକ ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା କଣ? ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ କି ଆଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ବାଛିଲେ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ବାଛିବା, ଆମେ ସେଟା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତିକି ଖାଇବାଟା ଥିଲା? ଗୋଟେ ଓଳିର ମିଲ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଓଳିର ମିଲ୍ସରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ, ତା ପଛେ ଆମେ। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆମେ ତାହେଲେ ସେଟା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମାର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ଏ ସାରିଫତ୍ର ବିଧବା ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଏ ଜଣେ ବିଜାତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ ଏଲିଓକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ସେ ପଠଉଛନ୍ତି ସାରିପତ୍ର ବିଧବା ନିକଟକୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତଳେ ଲୁକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବିଧବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଲିଓକୁ ସେ ସାରିପତକୁ ପଠେଇଲେ ବେଳା ଏମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଏମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଅପମାନ କରୁଛ,
बोलिए से रागिना यीशु ख्रीष्ट को ऊपर ठेलवा को नहीं जाइथिले एमाने कि प्रकार लोक से नाजरितर लोक माने साधारण लोक बहुत दुरंदर से माने थिले एई स्थान रे परमेश्वर तांको प्रतिज्ञा कले कारण सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर एई कथा कहंती जे पर्यंत सदाप्रभु भूमि रे वृष्टि न वर्षांती सही दिन पर्यंत कौन हेबो मैदा कलश शून्य हेबो नहीं कि पात्र रे तैलर अभाव हेबो नहीं कि प्रॉमिस तांको जदि प्रभुंकर मार्ग रे तुमे चलिबो प्रभुंको मार्ग धरिबो एटा गोटे मेसेज बोली आपण नियंतु नहीं एटा होची डॉक्ट्रिन टीचिंग एटा कारण आमे परमेश्वरଙ୍କ मार्ग को जेबे जेबे आमे अवलंबन करिबा सेटा बहुत हायर लेवल तांको पाई पिठा तैयारी कला बेले ए विधवा लोक केते कष्ट लागुथिबो केते दुख लागुथिबो मोर पुअर पेट मारी मु एबे एलियो को मु पिठा दउची मात्र से कले 15 पद पढ़िबा आमे तहिरे से जाई एलियंको वाक्य अनुसार कला पुणी से ओ एलियो ओ से स्त्रीर परिजन अनेक दिन जाए भोजन कले तांकर प्लान थिला कोन गोटे ओली खाइबु ता पछे मरि जिबु तो जो समय परमेश्वरଙ୍କର मार्ग को एमाने अवलंबन कले सेही समय लेखा गला सेही स्त्री एलियोंको वाक्य अनुसार कले पुणी से ओ एलियो ओ सेही स्त्री परिजन अनेक दिन पर्यंत भोजन कले एलियोंको द्वारा सदा प्रभुंको कथित वाक्य अनुसार मैदा कलश शून्य हेला नहीं किबा पात्र रे तैलर अभाव हेला नहीं पाखरे महाजन लोकर अभाव हेला से धनी लोकर अभाव हेला सबु लोकंको घरे खाइबा को नहीं मात्र ए विधवा स्त्री लोकंको घरे खाइबा को अछि आंकर चुल्ली जळुछि आंकर कड़ाई रे पिठा हेउछि आंकर मैदा कलश शून्य हेउ नै आंकर पात्र रे तेल सुने चारियाडे अभाव केही मध्ये आंको घर को आसु नांती विधवा घरे कोन थिबो मात्र देखंतु ए विधवा घरे की प्रकार खाइबा पीबा काहे कि ए परमेश्वर को मार्ग को बाछिले प्रिय माने आज आमे कार मार्ग को बाछुछु आमे निज मार्ग रे आमे चलिबा कि परमेश्वर को मार्ग रे चलिबा आमे जीवन रो सब क्षेत्र रे आमे डिसाइड करिबा प्रभु तुमर मार्ग मु तुम मार्ग रे जीवा पाई चाहूची कारण आमर मार्ग ठारू परमेश्वर को मार्ग एते उच्च ए पृथ्वी ठारू आकाश मंडल जेतिकी उच्च आम ठारू परमेश्वर को मार्ग सेते उच्च कोटीर मार्ग अटे से आमे डिसाइड करिबा केउ मार्ग रे चलिबा देखंतु आदि पुस्तकर प्रथम पुस्तक रे ही परमेश्वर कहिथिले तुमे एई गछर फल खाइबो नै यार अर्थ कोन तुमे तुमर इच्छा रे चलिबो नै मोर इच्छा रे चलिबो मात्र प्रथम मनुष्य आदम होबा से माने डिसाइड कले कोन डिसाइड कले नाही आमे परमेश्वर को मार्ग रे चलिबा नै आमे से सत्सत ज्ञानदायक वृक्षर फल आमे खाइबा आ आमको कोन करिबार अछि सेटा आमे निजे आमे डिसाइड करिबा निजे आमे चलिबा आमे सेटा से डिसाइड कले आदम होबा निजर मार्ग अवलंबन कर परमेश्वर मार्ग को छाड़ी देले आ निजर मार्ग को अवलंबन करिबारु तांकर पीढ़ी पीढ़ी एबे साए आमे से आदम होबांकर रॉन्ग डिसिजन रो फल आमे भोगुछु आमे कष्ट पाउछु आमे आज आम पाखरे गोटे मध्ये निष्पत्ति अछि आमे कार मार्ग रे चलिबा आमे निज मार्ग रे चलिबा कि परमेश्वर को मार्ग रे चलिबा आज डिसाइड आमे करिबा आमे आज डिसाइड करिबा प्रभु आमे जानी देलो आमे बुझी ही गेलु हमको तुमे ज्ञान देलो तुमर मार्ग ही उच्च कोटीर मार्ग मैरेज प्रभु को इच्छा अनुसार जहाँ भी हो आम जीवन जहाँ भी डिसीजन आमे करिबा प्रभु को कहबा प्रभु तुमर मार्ग देखाओ तुमर मार्ग हमको कष्ट लागि पारे हमको बाधी पारे हमको भलो लागि न पारे मात्र आमे तुम मार्ग रे ही आमे चलिबा पाई जाउछु प्रिय माने सेति हितोपदेश रो गोटे पद आमे पढ़िबा एहार हितोपदेश 3 अध्याय रो गोटे पद आमे पढ़ी आमे प्रार्थना करिबा पाई जिबा एहार पढ़िबा आमे 5 पद पढ़िबा तुमे सर्वांतकरण सहित सदाप्रभुଙ୍କ ठारे विश्वास कर और निज सुविवेचना रे आउची पड़ नहीं 6 पद आपनर सब गति रे ताहांको स्वीकार कर तहिरे से तुमरो पथ सब सरल करिवे आमे हमर मार्ग रे नहीं लोट निज मार्ग रे चलले सदम गमरा तांकु सदा प्रभुंकर उद्यान परि लागिला से स्थान को जाई तांकर संपूर्ण परिवार नष्ट हो गला मात्र अब्राहम से डिसाइड कले मु परमेश्वर को मार्ग रे चलिबी
परमेश्वर इच्छा अनुसार चलिबी अब्राहमकर परिवार सुरक्षित हेले आज अब्राहमकर परिवार संपूर्ण इस्राएल देश रे बास करुछंती मात्र लोटंक परिवार आज कोठी अछि प्रभु आमान को दया करंतु और अनुग्रह करंतु ईसाया जे प्रकार कहंती जे सदा प्रभु ये कथा कहंती आंभ मानकर मार्ग तुम मानकर मार्ग परि नुहि आमानक मार्ग उच्च कोटिर मार्ग अटे आज प्रभु को कहवा प्रभु तुम मार्ग रे तुम इच्छा रे तुमर संकल्प अनुसार चलिबी आसंतु प्रार्थना करबा पाई पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु आमे अनेक थरो आमानकर दृष्टि रे अनेक पथ सरल देखा जाए मात्र शेष रे मृत्युर पथ थाए मात्र प्रभु आज तुम्हें आमान को कहल क्यों मार्ग रे तुम्हें चलिबो सारी पत्र विधवा तुम मार्ग रे चलिले दाऊद तुम मार्ग चलिले एलियो तुम मार्ग रे चलिले से माने कृतकार्य हेले प्रभु तुम मार्ग रे आमको चलिबा पाई दियो तुम मार्ग रे कष्ट थाए मात्र विफलता न थाए तुम मार्ग रे सब बेले सफलता ही सफलता थाए आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रशंसा करूछु प्रभु तुमर से उच्च कोटिर मार्ग को बुझिबा पाई दियो आमर मार्ग गुड़िक को छाड़ी आम दृष्टि जो जो मार्ग गुड़िक भल लगे से सब को परित्याग करी आमे तुम मार्ग रे आमे चली परिबु दया करी तुम अनुग्रह करो मु तुमको धन्यवाद दिए आज तुम्हें पुनर्बार तुम संदेश वाक्य द्वारा आम समस्त सहित कथबार्ता हो प्रभु आमे आमर मार्ग गुड़िक को न बाछी सब बेले तुम मार्ग बाछी तुम मार्ग रे चली आमे कृतकार्य हो पारिबु कारण प्रभु आमे निज इच्छा अनुसार बंचिबा पाई प्रभु आमे ख्रिस्टियान हेई ना प्रभु तुम इच्छा अनुसार बंचिबा पाई आमे ख्रिस्टियान हेइछु सेति पाई आमे तुमको धन्यवाद दउछु तुम मार्ग गुड़िक आमान को जणाओ तुम मार्ग रे चली आमे बंची पारिबु दया करी सहायता करो ए जूम सेवा कार्य रे जड़ित होइतिबा प्रत्येक प्रभुଙ୍କ दास दासी सद्भक्त भाई भौणी माने प्रत्येकଙ୍କ निमंते मु तुमको धन्यवाद दिए सेमानक आशीर्वाद करो जत्न नियो आमानकर होस्ट महाशय आमानकर वर्शिप लीडर आमानक बाइबल रीडिंग रे सहायता करूथिबा झियो समस्तଙ୍କୁ तुमे आशीर्वाद करो एही सेवा कार्य आहुरी अधिक परिमाण रे चालू आ अनेक लोक एही सेवा कार्य सहित जड़ित होई प्रभु आशीर्वाद प्राप्त होंतु सकल आदर महिमा तुमको देई प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नाम रे मागुछु आमेन।